खूब दिन हम विश्वजित बाबा चर्चार अच्छा बर्तमान गोटे शुणा धर्म आजिकार आत्मा उपर जो ज्ञान दौरान बाबा आपणकर गोटे भल सांसारिक गीत भाइराल टी आमको शुणा एमती आपण मानकर आशीर्वाद मुझे गीत पढ़े मुझे बाबा नुहे जन गृहस्थ आपण भाई लोक मैंने आपको बाबा बोली मानिगले आप बर्तमान सांसारिक बाबा आप नहीं किसी बाबा नुहे मुझे जड़े आपण भाई गृहस्थ लोक टे नाम भजन नीति टे करे सब मु गोटे कथा आपण को कहबी जे भगवान मत संसार को भड़ाटिया कर पठे से भड़ाटिया संसार भितर गाड़ी टी चलाऊँगी आउ संसार टा द्वारा गठित से मो निज उपर गोटे विपद लिखी से आपन को शुणिबे कोटि भक्त तुम्हें प्राणेश्वर आहे ब्रह्मांड ठाकुर तुम्हारी करुणा तुम्हारी आशीष अटे अनंत पार जेतिकी देइछ सेतिकी रे खुशी नाही मोर अभियोग हइए पिंधुची ओइए खाउची एई मोर अटे भाग्य भड़ाटिया करी तुम्हें पठेइछ करी मोते ड्राइभर तुम नाम धरी चलाउची गाड़ी तुम्हारी गड़ा संसार तेणु भड़ाटी आई तांकरी संसार रूपक रथ टिके गड़ौची सकाळे जणाण संध्यारे भजन गिनी खंजणी झांझर भोग दौनाई भाग्य मागुनाई मागुची चरण तोर आमे आज नीति की आमे जो आसीचु साधु नीति रे जीवापाई सत्संग सन्यासी आ गुरु मानक पाखरे पहुंचवापाई केवल आमे आसीबार कारण जानिबा पाई मु किछि मात्रा रे जानि सानिलानी जे आमे होचे समस्ते भड़ाटिया आउ ए भड़ाटिया संसार रे आमे गाड़ी टिके चलाउछे तेणु प्रभु को मु सबले अनुरोध करुच्ची और सब ज्ञानी गुणी जन मान को अनुरोध करुच्ची जदि कोई व्यक्ति विशेष माने साधु संत सन्यासी त्यागी बैरागी वानप्रस्थ जोगी मान को गृहस्थ मान को जो माने साधु हिसाब से धराधाम रे प्रभु नाम प्रचार करुछंती तांको पते प्रशंसा न करंतु तांको पछे खाद्य दियंतु नहीं किंतु गाड़ी करंतु नहीं हे भड़ा मालिक तुम्हें सुख दुख हे भड़ा मालिक तुम्हें सुख दुख एतिकी पाउना देव चले जब भी चली जाए धर्म को साहे हे महाप्रभु साधु को साहा तेणु मु शेष कहूँ मु बर्तमान तानेश्वरी मठ आसी मो गुरु विषय
जड़े व्यक्ति विशेष किसी समालोचना करते दुख लगे जे जदि कौन से व्यक्ति विशेष कौन सी भी साधु मो गुरु ऊपर न हो कि कौन से साधु सन्त ब्राह्मण एम तिरस्कार कर करतुनि आज्ञा कारण संसार रे बापा माँ जदि आपणकर नाभ होती आज्ञा साधु सन्त आज्ञा मंग आजिकल साधु न रही संसार और कलिजुग रही आम कह कि निश्चित आज्ञा आपण निजे कहतु आपण शेष ये जीवन रक्षा करने डॉक्टर पाखक जाऊँ से भी प्रभु को हाथ जोड़ी दौर कहीं जोड़ुं जानते कहीं तो आमको पठे ना आज्ञा we all are temporary only 100 to 120 years after 120 years we have to reach we have to go anywhere से जगह पे आपण कौन कर आज्ञा से आपण को जोगे जोगे भगवान ये मनुष्य जन्म रूप से आपण को मैनेजर कहीं जानते कारण महापुरु होचंती मालिक मनुष्य माने होचंती मैनेजर आ ये जीवजंतु माने होचंती श्रमिक तेणु मु कहीं मैनेजर कहले जानी कारण मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान अनेक जन्म तप मनुष्य जन्म मही तले सकल घटे नारायण अनादि परम कारण कलिजुगे भगवान जन्म नहीं ना कलिजुगे मनुष्य देह दिव्य ज्ञान ज्ञान नेत्र देकी पठे जे ये 56 कोटी जीवजंतु को रक्षा करने मैनेज करने जोगी मान को गृहस्थ मान को जो माने साधु हिसाब से एक धराधाम प्रभु नाम प्रचार करते प्रशंसा न करंतु पचे खाद्य दिंतु नहीं किंतु गाई करंतु नहीं हे भड़ा मालिक तुम्हें सुख दुख हे भड़ा मालिक तुम्हें सुख दुख एतिकी पाउना देव चले जदि चली जाए धर्म को साहे हे महाप्रभु साधु को साहा तेणु मुशेष कहूँ बर्तमान तानेश्वरी मठ आसी मो गुरु विषय जन व्यक्ति विशेष किसी समालोचना करते दुख लगे जे जदि कौन से व्यक्ति विशेष कौन सी भी साधु मो गुरु ऊपर न हो कि कौन से साधु सन्त ब्राह्मण एम तिरस्कार कर करतुनि आज्ञा कारण संसार रे बापा माँ जदि आपणकर नाभ होती आज्ञा साधु सन्त आज्ञा मंग आजिकल साधु न रही संसार और कलिजुग रही आम कह कि निश्चित आज्ञा आपण निजे कहतु आपण शेष ये जीवन रक्षा करने डॉक्टर पाखक जाऊँ से भी प्रभु को हाथ जोड़ी दौर कहीं जोड़ुं जानते कहीं तो आमको पठे ना आज्ञा we all are temporary only 100 to 120 years after 120 years we have to reach we have to go anywhere से जगह पे आपण कौन कर आज्ञा से आपण को जोगे जोगे भगवान ये मनुष्य जन्म रूप से आपण को मैनेजर कहीं जानते कारण महापुरु होचंती मालिक मनुष्य माने होचंती मैनेजर आ ये जीवजंतु माने होचंती श्रमिक तेणु मु कहीं मैनेजर कहले जानी कारण मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान अनेक जन्म तप मनुष्य जन्म मही तले सकल घटे नारायण अनादि परम कारण कलिजुगे भगवान जन्म नहीं ना कलिजुगे मनुष्य देह दिव्य ज्ञान ज्ञान नेत्र देकी पठे जे ये 56 कोटी जीवजंतु को रक्षा करने मैनेज करने तेणु सा भितर केते जन
ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ବୈରାଗୀ ବାନପ୍ରସ୍ତ୍ର ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଏତିକି କିଛି ଅସାଧୁ ସାଧୁ ଆଜି ବଦନାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? କେହି ଅସାଧୁ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ସେତିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି, ତାମାନେ କଣ ମୋ ପାଖରେ ସାମ୍ବାଦିକର ଗୁଣ ନାହିଁ? ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କୋଉଥିରେ ଅଧିକା? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଠିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଟିକେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, କହିବେ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ବୋଉ କମ କେବେ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିନଛି, ଯେକୌଣସି ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୌବନ ସମୟରେ ଡାକିବେନି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଫୁଲମାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ଏଟା କଢି ଫୁଲ ନା ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ନା ଆପଣଙ୍କର ମଉଳିଲା ଫୁଲ? এটা হচ্ছে ফুটিলা ফুল। তাহলে ফুটিলা বয়সে আপনার ঠাকুরকে ন ডাকিকি ঠাকুরকে অবমাননা করছেন। শেষ সময় হরিনাম সত্য রাম নাম সত্য, কিন্তু ফোপাড়ুতে কোন টঙ্কা, কেউ কোটি টঙ্কা মিথ্যা, কেউ কହୁନା। জন্ম হলা বেড়ে সত্যনারায়ণ পূজা যেমতি আপনার বয়স হয়ে কামিনী আসিযোগ 16 পাল্লা করবে, শ্রীকৃষ্ণকে রাধে রাধে করবে, মলা বেড়ে রাম করবে, হরি করবে, হরিনাম সত্য রাম নাম সত্য। বঞ্চিতলা বেড়ে কাହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? যে ব্যক্তি বিশেষ କହିଛନ୍ତି କହିବା ଲୋକ ବଡ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଦେଖୁଥିବେ ବୁଝୁଥିବେ, ଆମେ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଛିଡେଇବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ନା ମନ୍ଦିର ମାଳିନ ରାଜ୍ୟ ନା, ମନ୍ଦିର ମାଳିନ ରାଜ୍ୟ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର ମାଳିନ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନ ରହିବେ, ରହିବେ କିଏ? ସାଧୁ ସହିତ ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ବି କଂସ ଥିଲେ, ସେମିତି ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି କୁଚକ୍ରି ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସାଧୁ ଆଜି ବଦନାମ ଟିକେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଜି ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବ କହିଲା ଭଳିଆ ରାବଣ ଥିଲେ ବୋଲି ରାମ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବୋଲି କଂସ ଆସିଲେ, କଂସ ଥିଲେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ସେମିତି ଏସବୁ ପରିପୂରକ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାରେ ଅଛି ଯେ ରାବଣ ରାମଙ୍କଠୁ ହାରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କର ଭଲ ଭାଇ ହେଲା, ବିଭୀଷଣ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଶେଷରେ କଣ କହିକି ଗଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭଳି ମୋ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମଙ୍କ ପରି ଭାଇ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ କରିବା। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁନୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମନ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ବିଦ୍ୟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଗାଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଳିବାକୁ ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାମୁଡ଼ାଟାକୁ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଆମେ ଛୁଆକୁ କାମୁଡ଼ିକି ନେଲା ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଛି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳି ଭାଷା କହିବେନି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ। ଥିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲୁ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସାଧୁ ନ ରହିଲେ ଏ ସଂସାର ଚଳିବନି। ସାଲେପୁର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ।